السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله الصفحة رقم 10، الوحدة الأولى Évaluation diagnostique à l'entrée en 6e année de l'enseignement primaire. يعني هذا التقويم التشخيصي اللي كيدار في البداية ديال السنة السادسة الأسبوع الأول. عندنا ليكتور، غادي نقراو النص، غادي نقراو جوج ديال القراءات. القراءة الأولى كنشرحو فيها والقراءة الثانية غادي نديروها قراءة عادية. Le premier jour de l'école. اليوم الأول في المدرسة. C'est la rentrée scolaire. إنه الدخول المدرسي. Maman m'a acheté. ماما شرت ليا de nouveaux vêtements. ملابس جديدة. Et un beau cartable. ومحفظة جميلة. Quelle joie. يا لها من فرحة. Me voici prêt. يعني ها أنا ذا مستعد. يعني هنايا ما عنديش بخيت، يعني عندي بخي، يعني هنا راه ولد، يعني الطفل هو اللي كيهضر، ماشي بنت. me voici prêt. يعني ها انا ذا مستعد pour le premier jour. مستعد لليوم الاول de l'école. اليوم الاول في المدرسه. je dois me lever tôt. يعني خاصني نفيق بكري pour arriver à l'heure. باش نوصل في الوقت. je n'aime pas être en retard. ما كنبغيش نكون معطل. en route في الطريق. je rencontre quelques élèves. تلاقيت بعض التلاميذ. ils sont contents. يعني هما فرحانين. il y a ceux qui parlent. يعني كاينين اللي كيهضروا اللي كيتحدثوا ولا اللي كيهضروا de leur vacances. اللي كيهضروا على العطله ديالهم. et ceux qui font connaissance. وكاينين اللي كيتعرفوا، اللي عاد كيتعرفوا pour la première fois. يعني كيتعرفوا مع بعضياتهم يعني للمره الاولى. nous allons ensemble. مشينا مجموعين à l'école. اولا كنمشيو مجموعين للمدرسه، يعني هما غاديين يعني في البريزون. nous allons ensemble à l'école. un nouvel élève. واحد التلميذ جديد s'approche de moi. يعني قرب مني. et se présente. وقدم راسو. شنو قال je m'appelle Farid. قال له سميتي فريد. mes parents والديا viennent d'habiter. يعني يلاه سكنوا dans cette ville. يعني عاد سكنوا في هذه المدينه. et toi. قال له وانت. جاوبوا سمير. يعني هذا سمير اذا هو اللي كيهضر في هذا النص هذا، هو اللي كيهضر فاش كيقول مامون ما اشوتي دو نوفو فيتمون. يعني هو سمير هو اللي كيقول هذا الشيء هذا. جو سوي سمير. قال له جو سوي سمير. جو سوي اون كلاس دو 6 قال له انا في القسم السادس. دابا هنا فريد هو اللي كيهضر. او سو تروف طون ايكول. يعني فين كاينه المدرسه ديالكم ولا اين تقع ولا اين توجد المدرسه ديالك. هنايا جاوبو سمير قال له elle se situe au centre ville. يعني تقع أو توجد في المركز ديال المدينة أو في وسط المدينة. juste à côté. يعني مباشرة بحدا لا بنك سنترال. البنك المركزي. هنايا فريد هو اللي غادي يهضر. قال له سي ليكول او مون بير ما انسكري. قال له انها المدرسه اللي سجلني فيها. قال له هذيك هي المدرسه اللي سجلني فيها بابا. او مون بير ما انسكري. كومون اتيل. قال له كيفاش دايره. يعني هنا كيسولوا على المدرسه كيفاش دايره. سمير جاوبو قال له الي تاغريابل. هنا نديرو لا ليزون تاغريابل اغريابل، وهنا نديرو لا ليزون الي تاغريابل. يعني قال له هي انها جميله، هي جميله. Nous avons un terrain de sport. قال له عندنا واحد الملعب ديال الرياضة bien équipé. مجهز يعني مجهز جيدا. une vaste cour. ساحة واسعة. une salle multimédia. قاعة متعددة الوسائط. قاعة متعددة الوسائط يعني فيها الحواسيب إلى غير ذلك. une grande bibliothèque. ومكتبة كبيرة. les deux enfants. الطفلان arrivent à l'école. وصلا إلى المدرسة. une demi-heure après. نصف ساعة من بعد la cloche sonne. دق الجرس دق. tous les élèves. جميع التلاميذ se regroupent. يعني اجتمعوا
dans la cour الجمع في الساحة pour chanter l'hymne national باش يغنيو النشيد الوطني. Chaque élève يعني كل تلميذ se dirige vers sa salle de classe. كل تلميذ يتجه للقسم ديالو. Nous demande le directeur. يعني هذه طلبها منا المدير هو اللي قال chaque élève se dirige vers sa salle de classe. كل تلميذ يتجه للقاعة ديالو. غادي نوليو عاوتاني نديرو قراءة أخرى. Le premier jour de l'école. C'est la rentrée scolaire. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie! Me voici prêt pour le premier jour de l'école. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. Je n'aime pas être en retard. En route, je rencontre quelques élèves. De la liaison, quelques élèves. Ils sont contents. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Un nouvel élève s'approche de moi et se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi? Je suis Samir. Je suis en classe de 6e. Où se trouve ton école? Où se trouve ton école? Elle se situe au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. C'est l'école où mon père m'a inscrit. Comment est-elle? Elle est agréable. Nous avons un terrain de sport bien équipé. La liaison bien équipée. Une vaste cour, une salle multimédia et une grande bibliothèque. Les deux enfants arrivent à l'école. Une demi-heure après, la cloche sonne. Tous les élèves, la liaison, les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe. Nous demande le directeur. دابا ندوزو الأسئلة ديال الفهم compréhension de l'écrit. يعني هنا غادي نبينو راسنا واش فهمنا داكشي اللي مكتوب يعني compréhension de l'écrit يعني الفهم ديال المكتوب يعني الفهم ديال داكشي اللي مكتوب عندي في لو تكست. Je réponds aux questions. أجيب عن الأسئلة. من الأحسن أنكم تجاوبوا على الأسئلة يعني تفهموا النص تجاوبوا على الأسئلة راسكم ومن بعد عاد تشوفوا التصحيح باش تستافدوا أكثر. Je réponds aux questions أجيب عن الأسئلة. Quel est le titre de ce texte? ما هو عنوان النص؟ بطبيعة الحال العنوان ديال النص هو le premier jour de l'école ونكتبوا le premier jour de l'école. هذا هو العنوان ديال النص. La deuxième question. Ce texte est composé de combien de paragraphes؟ يعني هذا النص هذا مكون من شحال من فقرة. إذا إلا لاحظنا في النص عندي الفقرة الأولى هي هذه حد اون روتار. هذه الفقرة الأولى اللي كيتحدث فيها سمير على الاستعدادات ديالو اليوم الأول ديال المدرسة يعني الملابس اللي شرا الكارطابل وداكشي. هنايا من اون روت حتى لهنايا هذه وقعت في الطريق الى المدرسه يعني شنو وقع في الطريق الى المدرسه من لي دو زونفون حتى لو ديريكتور يعني هذا في المدرسه يعني من كانوا في المدرسه
غادي كما شفنا عندي 3 باراغراف. هذه لا بروميير، لا دوزيام اي لا troisième. عندنا 3 باراغراف. Ce texte est composé de combien de paragraphes? Donc غادي نكتبوا ce texte est composé de 3 paragraphes. Ce texte est composé de 3 paragraphes. La troisième question, quel est le type de ce texte? ما هي النوعية ديال هذا النص هذا اللي قرينا. Mais une croix غادي نديرو علامة devant la bonne réponse، يعني أمام الجواب الصحيح. واش هاد لو تكست هذا ديسكريبتيف يعني كيوصف لينا، انفورماتيف يعني كيعطينا معلومات، بريسكريبتيف يعني كيعطينا يعني توجيهات وتعليمات. هذه بريسكريبتيف. دونك هنايا غادي نقولوا ممكن اننا نقولوا بان هذا سو تكست اي انفورماتيف لانه كيعطينا معلومات على الدخول المدرسي، معلومات على المدرسه الى غير ذلك. ماشي ديسكريبتيف، ما كيوصف ليناش وماشي ما كيعطيناش توجيهات وتعليمات، يعني كيوصف لينا. لا كاتريام كيسيون، دو كوا لي زيليف بارل-تيل اون روت، يعني علاش كيهضروا التلاميذ فاش كانوا غاديين في الطريق للمدرسه. دونك il y a ceux qui parlent de leurs vacances، كاينين اللي كانوا كيهضروا على المدرسه ديال على العطله ديالهم، وكاينين اللي عاد كانوا كيتعارفوا بيناتهم. دونك il y a ceux qui parlent، يعني كانوا اللي كيهضروا على العطله ديالهم، qui parlent de leurs vacances. غادي نمشيو حتى il y a ceux qui font connaissance pour la première fois. غادي نمشيو حتى لا بروميير فوا لان ما غتقدنيش. غنديرو هنايا وانتم غادي تكتبوها حد لا بروميير فوا. حد لا بروميير فوا. La question numéro 5. Quels sont les personnages cités dans le texte؟ من هم الأشخاص المذكورون في هذا النص؟ بطبيعة الحال عندنا لا مامون. هنايا ممكن نكتبوا لي بيرسوناج، يعني ما غاديش تقدني هنايا لي بيرسوناج اللي كنتو كتكتبوا في الدفتر. لي بيرسوناج سيتي دون لو تكست سون دو بوين، وغادي نكتبوا لا مامون، الأم، اي سمير يعني هو الشخصية اللي كيتحدث في هذا النص هذا، سمير. فريد، لو ديريكتور المدير. دابا غادي ندوزو لا كاستيون نيميرو 6 يعني اللي كاينه في الصفحه رقم 11. La question numéro 6. Où se trouve l'école dont parle Samir؟ يعني فين كاينه المدرسه اللي كيتحدث عليها سمير. دونك غادي نكتبوا elle se trouve، يعني كنهضروا على المدرسه اللي كيتحدث عليها سمير. غادي نكتبوا elle se trouve au centre ville، يعني في وسط المدينة، au centre ville. Juste à côté. Juste à côté de la banque centrale. Juste à côté de la banque centrale.
La question numéro 7. Comment est la bibliothèque de l'école? Donc, من خلال النص عندنا la bibliothèque de l'école est grande. La bibliothèque يعني المكتبة ديال المدرسة كبيرة. est grande. La question numéro 8. Pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école؟ يعني علاش التلاميذ كيتجمعوا في الساحة ديال المدرسة بطبيعة الحال باش يغنيو النشيد الوطني اولا باش يرددوا النشيد الوطني. دونك غادي نكتبوا يعني pour chanter l'hymne national غادي نكتبوا les élèves ou bien ils sont ممكن ils se regroupent تقدروا ديروا les élèves ou bien ils les élèves se regroupent dans la cour. بلا ما نكتب هذيك دو ليكول باش تقدني نكتب الجواب pour chanter. نتوما الا بغيتو تكتبوا dans la cour de l'école كتبوها pour chanter l'hymne national باش يرددوا اولا باش يغنيو النشيد الوطني. l'hymne national. وهكذا كنكونوا سالينا يعني الليكتور ديالنا اللي كاين في صفحه 10 وشويه منه في صفحه رقم 11. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم يعني الجديد والدروس المقبله ان شاء الله. الى حصه مقبله، مع السلامه.